Mayong buntag mga kasubo. It's a Tuesday today. Let's choose to be happy, choose to be positive, and choose to be grateful, and especially choose to be of service to our fellow men. And talking about service, atong ikauban ang ulipon sa panerbisyo. Ingnang Mayor, Cebu City Mayor Michael Lopez Rama, live from the land down under Australia. May butang, Mayor Mike. May buntag pero hapon na diri murag alas 2. Alas 2. Gikan pa mi more or less ga liko-liko nakasakay og tram unya of course conscious nga ingnang mayor mo nang naa ko. But Mayor Mike, ikaw ikay usa sa mga ehemplo sa usa ka gawa sa imuhang pagka-mayor kana bang ang consciousness nga naa kay obligasyon ug responsibilidad nga tumanon na kay programa diri sa Subo ang inang mayor wa gyud ka nagmakawang sa imuhang oras nga imong gigahinan bisan pa sa ka-hectic sa imong schedule. And talking about schedule, Kasabaan ko ni Mug sa Sherwin. Anya naman diya. Ila Albert, di ba? Chong. Yes. Justin, sa pa na diya. Si Noel, si Noel. Stewart. Stewart, di mahimo na. They're doing very good, very well, and I'm very proud of all of you. Okay. Mayor Mike, kay naamagyod ka din ha sa Australia, you are being regarded now as the best salesman. Tungod kuno sa imong pagkalaagan ug tungod sa imong pagsigig suroy-suroy, pero kanang pagsuroy-suroy nimo nanay purpose. Mo nang gitawag kang best salesman. Salamat. Unsa may imong katuyuan ug unsa man ang klase sa official function ang imong gitambungan dinha karon sa Australia? Brisbane nga under sa League Cities of the Philippines. I'm leading a delegation of mayors actually. And definitely kining Brisbane ngadto pa ni when I was on my first term as mayor, naka-attend ko ani sa, if I'm not mistaken, sa America ba or sa Paris nga the next thing for me was supposed to be adto na yun sa Brisbane. Now karon mahinayon na yun kay nagkanana mo ko sa Australia unya kining Brisbane nga kaning smart city ni nga Brisbane ha, very known nga smart city ni tagantag mga katunan din eh. Unya I was going through the schedule, nindot kayo kay nakakita sa ko pagbasa na ko sa profile sa Brisbane na ay BRT. Okay. Bus Rapid Transport System. So kana importante kay na for innovation sharing, Bilma. Number 2, mga ginganlan na tuog topics. Kay naman ko yung topic diri nga ang akong gusto nga atinan kanang happy city na ay topic nga ginganlan og happy city. Plus nasa ko yung mga tour makakita ta maybe on the issue sa heritage, culture, arts, kay kaning Brisbane kuan sa ni mora sa ni og port city in a way nga nasa kay makit-an diha, but highly regarded yun siya nga kuan sa kaning bustling or very busy city in Australia. Ang Brisbane ba, Mayor, sister city sa Cebu City or not yet? Not yet. But why not? No? Let's see how things will unfold. Okay, a part of that, naman may kaning ginganlan og courtesy call with the mayor. Okay. So, yeah, Mayor Adrian Georgine Skriner. Adrian Georgine Skriner. Na may courtesy call. So, sa imong pag-uli, we can expect of something like Brisbane-like? Dili sad. Lang kaning innovation sharing yan natin. Makitaan kay nindot man siya nga niadto pa ni siya nga gilook forward na ko when I was the mayor attending gathering of mayors on a forum of global kaning climate change, global warming before. And then in line with that also ang kanang exposure sa mga
discussion on a smart city. Okay. And the city is now, although nakahingpit ba nga naka-take off ang city sa iyahang aspiration to become also a smart city? You look at it, we're just being proud. Although when I was the mayor, we already were into that competitive level, Bilma. Natay plak ana nga we were number 2 on infrastructure in the whole country. Mm-mm. In fact, kana pagka number 2 nato, akong giingnan si Babes Singson, former Secretary DPWH, what you mean, tagayin ninyo billions. We never had any billions of help from the national government. Pero yung masagi pahupay ako ang kaning sakit nga kasing-kasing, inga masad siya. Do not worry, Mayor. Ang Manila being number 1 sa infrastructure, it's not the budget of Manila. It is the help of the DPWH. Well, kita, ito yung kaugalingong budget. And people were wondering, nga nung nahimong number 2 ta. Simple na yung kaayo. Kanang ato ang trust of people, progressive, Partido Barug Team Brahma, niya good governance bang ato ang philosophy. Advocacy na to, barangayan, bayanihan, voluntarismo, ideology, socialist, democrat manta. So with that kind of a concept, we were able to have ang atong budget during that time, Bilma, diretso gina sa barangay. Dili lang kana. We were very good in our kanang PPP na to. If you look at the whole city, na ibong mga tao na atay Plaza Independencia, pero 40 million ana diligikan sa city government. It's almost 100 million during the time nga ato nang continue muna ato ang ginganlan og PPP. Ikaduha, kanang Port San Pedro na attender na on an earthquake challenge, 25 million, dili na gikan sa City Hall. Gikan yun na sa ato ang National Historic Commission. Namatay na taon to akong inaanak, si Commissioner Badoy. Daghan kita diag mga project which will include Plaza Sugbo. Kanang Plaza Sugbo na to, walay City Hall na. Gikan na sa DOT o PTA, Philippine Tourism Authority, under na sa auspices ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Mo na mingon kag kanabang naka-take off na ta o whatever, as far as Singapore like Cebu City, dugay na actually. Dugay na. Konsilor pa ko, na mayor ko, na undang lang for 3 years, kay nag-vice mayor naman ta karon, pas-pas yun ta. In storm, aggressive, massive. Daghang kaya na nga aspect, Bilma. Ang hulot niya ng ato ang ingnang mayor. Kay ato man ang i-enumerate, 500 na ka-projects. Karon kuha na, salamat ko ni kaning Mao ni Plus Gordon at Colin Rosell. Kay imbitahan na diya, aron mo highlight na diya sa 500 over projects under sa office sa mayor niya kinahanglan tabangan sa vice mayor o sa konseho. Hilig yung ka mayor na manghingan og mga hilig ka muhatag og title. So, siguro ikaw kasi ang ako yung title mo, ikaw lang kasi gusto nimo si kanang aribata sa CNN o aribata sa national setting. Naman na diya si kana si if you look at it si Hontiveros, isa na? Pia Hontiveros. See? Because you're very intelligent and you're smiling. That is a very good aspect of a TV personality. And that's Benma Andalis. Thank you, Mayor. But Welcome. anyway, Mayor, yeah, you were talking about man nga na BRT din ha sa Yes. Brisbane. Kining BRT diri sa ato karon nga ongoing ang construction. Would it be at par sa BRT din ha sa Brisbane? Hindi ko ulit na nako. Ay, ato pa man ang kanabang nagkan ko gitanaw nga sa ato kita man ko sa itong virtual. And I don't want to be, because I will be bringing this BRT matter
with a schedule dito sa Manila sa DOTR. Na ditong mga taga DOTR na ang World Bank na ASEAN France nga agency magduha mo na ang atong funding sources diya France ug ang World Bank unya plus ang atong counterpart nga BRT nga mga tao diri sa siyudad sa Cebu karon mag-abot ang atong hunahuna kay naay umaabot nga nindot kay for BRT nga dipinsahan jud na ni salamat na ni Secretary Jaime kaning ingon ta Bautista nga maapil na gyud tong original nga kaning concept ng Bulacau ni mo diretso pag-Talisay and maybe maabot pa na sa Lapu-Lapu ba or Consolacion and that will really be a very good hingalan na tog transport system niya mo intermodal man ta integrated intermodal hingalan to na to nagsinga na transport system. Okay. Mayor, ari ko sa lain nga mga hisgutana nato Go dinhi sa ahead. inang mayor. Kalabot na ining joint venture agreement karon sa development sa Pond A with Inayawan Landfill o kining lain sab sa waste to energy nga karon gitawag na waste to resource nga planta nga tukuron dinha sa usa sa mga mountain barangay sa Dakbayan sa Cebu. It's been over a year na Mayor Mike nga napirmahan kadtong JVA unsa bay kalambuan ni ining mga proyekto ha? Una kining expedition na ay mga constraint nga dili ma-expedited ang expedition. Kaya na may going tan-awan nato after we've been wanting nga ato ginasang i-move kay it's a very good supposedly technology nga mo mine sa ato ang kaning diha sa Inayawan. Unya kanang pag-mine ana part na sa nato studies ng gibaran sa city government. I have a copy. I would be retrieving it regarding the mitigation. Haron, it will not be a problem with our environment in view of its continuous leachate na may leachate na concern and even the so-called gases that it may be emitting and it will be toxic for the sea and not good for the health. Now, in view of some problems which are not ordinary problems, it's about legal problems. The word indivisibility na incorporated sa kontrata, dili yun makapadayon kay kung man na siya separate kung lawyer ka, indivisibility for an indiviso, kinahanglan magkuyog yun ang duha. In view nga ang usa, technically, legally, it may not be an urgent and a very soon to be complied with, di man mahimo nga ang pan-A nga mo say importante kay nga pasit matanggol mo na nga it has to be confronted and I am confronting that matter and I was being asked and I thank the minority floor leader Mr. Archibald for taking the cudgel and he does an exhaustive research on the matter and bring about some issues that I am bringing it to the council, and most especially whether the so-called consideration or whatever benefit that the city will be getting will be able to pass the test of time or defensible at Freedom Park or Plaza Independencia or Plaza Miranda. So as not to bring the haunting effect when I'm not anymore a mayor. So I would like to bring the matter for transparency and accountability to the council. And the council being aware, and I wish this time they will exercise prudence by reading, reminding also Sherwin Ibiota whether he had finished reading the mega-wide contract. And I'm asking him to really read also the expedition so that we will be having a very good interaction with the
JC President, Senator, serving in Buta, because this is a matter which is in line of the observation of the rule of law. Okay. You were asking man the council before you went in Australia nga I was kinahanglan, invited. I was invited. yes, na kinahanglan na ay curing. So unsang klase sa curing ang gusto nimong mahitabo with this joint agreement? I would like to emphasize at the time when the late Mayor Edgardo Labella and myself, as Vice Mayor, were in a platform that was done in University of San Carlos. And we were asked the question, if and when we will be lucky enough, then we won that particular electoral process. Because mine was 2022 and Edgar was 2019. And I was the Vice Mayor at that time. And being the president of the Partido Barug Team Rama, so I answered the question. And I assured the public that our administration should not be the rescission or rescinding administration, but rather to be fair so that we will not get into trouble and nobody would like to enter into any contract with us, because when a contract is being entered by one administration and another administration will succeed, then it will be repealed, it will be rescinded. It's not going to be very good, very bad as a practice, Vilma. So rather, just like Migawide, I was into curing, but still there is much to be done also with Migawide amid the issue of the CPA as well. Yes. With respect to this expedition, I am very, very clear. The principal, having proposed it for the first time on that particular technology, I do not wish that they will also be right away be out of the picture. They're still going to be given that respect if and when the matter as far as issue on fair sharing, which was being highlighted, will be tackled. And that will have to be the council's ball game. And as soon as the council gets into all of this in the nitty-gritty and then get it back to me, and I am convinced that we can depend it, and in effect, we will all be, in a way, would have, kanabang makatuog ta ba? Yan, dilit na paningla ni MJ, ni kadako, yan, ni Malo, nga, tunga sa kong edad, di na sila maningil nga, nagpataka lang ko og intra o kontrata, unya di ay, perti di ay alkansiya, sudat Cebu. Dili ko anak. I want to be fair to the Cebuanos. Nindot na Mayor Mike, kay sa pagkakaroon ng imuhan ng nakita, kay narabay nagsigi o li ni mo dias kilid. Mao niya na maningil nimo sa iya ng panahon. Nga giunsa man sa akong daddy, wa man niya tarunga sa pagtuon. Pataka ra ning sod og kontrata nga alkansi kayo ang mga Subuanon. 2075 na, iyan ang panahon. 2075, di ba gana? Bito Mayor, kay kung tanawon nimo based on the computation ni Councilor Archival, dako kayo og dakong dihado ang dakbayan sa Cebu niining mga partido nga makig joint agreement tali sa dakbayan sa Cebu para nga mapadevelop kanang South Coastal or South Road properties. Sige lang, basta ako sa suggestion sa council, for fairness, equitableness, and soundness, let also the group of the proponent to appear before the council and let them answer. I do not want also that it will just be automatically be enclosed and, you know, the other party would not be able to speak out as well. Let them speak out because we are run by democratic precepts. Now, on the other hand, I think nasa the issue sa WTE, waste to energy. Now, that's another issue where I do not want to be the spokesperson for the proponent, but I have allowed from my end to be fair with them
because though it cannot really wait, but if they have to do it, and it will be something that can be completed, especially within my term, it is something that we will deliver as we have promised, that there's going to be a waste to energy. But that matter, I have allowed an extension, but that extension will have to be approved by the council at the same time, because the contract was entered into with the council participation, and the mayor also signed, being authorized by the council. Now I am of the view that it will be extended for another year to bring all those requirements that they need, so that within a year, for sure, they would be able to have it complied with. And they should do it, lest it will again be in a situation where recession, and do not know whether there'll be curing, an amendment will be in the offing. If nothing will be produced with some comfort and be it convincing. Usa sa mga you were talking about the extension of the WTE. Usa sa mga Yes. concerns dinha mao kining health concern, especially sa mga nagpuyo within the vicinity of the the waste to energy facility. Appeal ba ni sa ma-address sa Mayor Mike? Nga kanang yun na Actually, thorough study na mahatagan sa kumpiyansa and assurance ang public nga bisan tuod na ani this is a threat, because some would say nga this is incineration still, makadaot ni sa panglawas, mahatagan ba siya assurance ang mga dakbayanon? sa tinuod, let's be positive, be optimistic, because like anywhere in the world, all passage are available. You would be able to see it. In fact, I was reading, in fact, the profile of Australia, as I also read the profile of Melbourne, Brisbane, and all this whole thing. They said mawa ng naadyo ng issue on global warming and climate change. Yes. However, nagyapon gali kanang word na cold. So in other words, much that the city government will be kanang gingalan na to very much kanang attuned to global warming and climate change, but there is always such a thing as tanaw na to kay usahay nabo ra ba sa Pilipinas kanang padalion ta ba to attune to global standards. Ya paghuman di ay ang tibok Pilipinas, tibok country gihugla sa tagdamping. Ako ka? Kaya at the end of the day, igsuroy na nimo sa laing country, uy, wapa man sa sila makomplito di ay. In other words, kita lagi pressure, unya di ay, the rest of the world are still adjusting and still coping up. But the most important thing, mindful yun ta. Nya ka na mga butanga, di masapataka mamutang na sila anang mga gingandan na to intervention. Unya, ending noon, malkansita sa health, di ato lagi po na si i-resent, ato lagi po na i-repeal, and if there is no means to amend it, to cope up with the needs of that requirement. Ang gikinahanglan lang yun siguro din ni Mayor, ang kanabang transparency as Yes, to yes. the city, the people who will be involved Agree. in the contract, and ang pagpahibaw, the information dissemination to the public. Agree. Mama na ato, mabitaw ning lipay na kahit ka nga natin subuan ng channel. Yun niya, madugay ni sa 24/7 na ni, wala ikatulga na ni, matugan na ng ship. Yeah, kana si Sirwin ni Biuta, di basta na matug, dugay na matug. So, Minanok. Minanok na iya ha. Sige lang nagtutok sa iya kanang laptop or tablet. Muna nga, ang importante na to is household yun. Household. Manang emanating activity with respect to promotion of good governance. Hindi man ito maabot na kung Singapore like Cebu City, kundi na ito i-highlight ng good governance. Yes. Mayor, mo shift ko sa lain nga topic. This is regarding CPA. You mentioned CPA a while ago.
There's a statement now from CPA saying nga dili tinuod nga mutukod sila og 20-story building. So diin man gyud kag information anang 20-story building. Nganong ila nagikural unya ni kalit og tumaw ang istorya sa 20-story building nga tukuron. I think ang ilang sipyat good, ilang manggunaw na sila. May CPA pa. Before di man na sila. Na may laing CPA before nila. Okay. Unya, of course, sa mga itong papel gikan sa mega-wide through kaning leads. Gikan tos multo. Na makoy kopya ato. Kaklaro ato. Muna usahay, di lang ko ta magminaot. Kaya magminaot ta, mga igo na namagay mga karaang member sa CPA ng mga appointed panahon ato ang presidente. Ito na ito, apil ba ang deputy speaker ni ato anak nga nakakaroon sa liluan. Ikadua, nadungog magana ko ng istorya na compromise. Nga di man ko gusto compromise. So may compromise. Kanto nakabawaan ako, nakita ko na ako ang kaugalingong mata. Kailan mamini former commissioner, akong leader pagka PCL ako president, nga si Big Piloso. Member man to sa CPA ni Adto nga discuss ko nga makikistorya about a compromise. I am very clear na hindi ko gusto compromise. Even my own vice mayor discussed me about the possibility of a compromise because my own vice mayor may have access or privy to whoever's discussion, be it sa CPA ba o sa province, which my position is, I will never go for a compromise. Ako nang i-highlight dito sa opisina ni Secretary Bautista. Ningon ko Secretary Bautista, yes, it may be true, Sec, na wala na nila gihuna-huna karon ang 20-story. It may be the previous CPA. But still, the fact nagdritso na sila hagmat diha, pangural diha, kung sa mali ilang pagtuo, tingon ako na abade laing City Hall. Nga, pwede na sila mamutang diyan, wa sila yung mga permiso. Di na mahimo. Lain pa, tingon ko dito ni Secretary Jaime Bautista, wa yung ko anang negosyo. Kaya ang principal ni Mayor Mike Rama, serbisyo, higing trabaho, dili apilag, provisyo, o dili mo apil og negosyo sa pwesto. So pasabot, ang tumong nagyan nato is defending heritage, kunya bringing that area kanang under sa waterfront, panahon pa na ni Papa ni Vice Mayor kanang Raymond Garcia ang waterfront. Unya karon lipay na kay ko na sus kanadeng buok gikan sila ka apel lang CPA, apel lang sila. Dili man na diay na administered by na may klaro kaayo nga mapang nakita nako. Nga ang tagiya diya per ni adtong North Reclamation nga proyekto PIA, Philippine PEA, Philippine State Authority ba na? PIA. Yes. Yeah, muna siya. Dagang kina. Antun, maabot pa na diri doon sa pier. So therefore, dili ta maghilas-hilas nga mga kontag kay kanang lugar diya ang tagiya lagi Republic of the Philippines ang katawhan. Wa yun na maingon nga ang tagiya diha ang CPA. Position could be city government. Kaya dugay na matagsigig kaning botang ta diha og Deputy City. Naghan matagibuhat diha sa una. So talking about possessory right, mas klaro tang naay katungod ang dakbayan. Di lang ko gusto ng katungod ko kay kung katungod as relative ka na mura nag money ba? Money is relative. The more money you have, the more relatives you have. Relatives, okay. Position as a lawyer, sometimes semantics, sometimes it brings to argumentation because number of years of position,
brings you to have an acquisitive right. But if it is owned by the government, there is no prescription on the part of government to invoke that they are the owner. Pero Mayor, ako na i-clarify, wala ba'y mga kausaban as to the ownership kung kaniadto or unsa ba na existing pa ba na hangtod karon nga ang PIA or PAA mao'y na nag-iya ana kay nganong nikalit man og intervene ang CPA nga sila nay tag-iya and even ilang giangkon ang kampanya maritima nga naa dinha ang Puso Village nga naunsa na karon mura na mag white elephant nga wa pay kalihukan. Sa tinuray, subject matter na mo sa among bisita ni Secretary Amy Bautista, very nice development. Nga nagkauyon mi, kay kanadiyang kumpanya maritima karon under na within the ambit sa administrative supervision or even control maintenance kanang mumak na sa museum na. That's under the museum. Yes, tibuok na as we were told. Therefore, pwedeng mahimo na galing subject matter for very beautiful project sa DOTR, sa museum, sa city government. Kung mag-apil-apil ang CPA, pa-apil na to. Marine Museum. Marine Museum. Niya ka ng whole area diya, tana siya na ko, sa may intention niyo mo diya, Mayor, my intention is to preserve the sea. My intention as the mayor is to bring culture and arts, and most of all is to defend and protect heritage, and bringing it the whole area to be an open space park. Kaya mo ginang idea sa Nilangga. Kaya mo man in charge ko Silangga Malo sa pag-enhance, level up, o ka nang gingalan ako o galing sa ito na, dili magusto ng beautification, level up, enhancement, o ganing another terms, katulo. Basta iyahan ng kanang area diha, mabita apektado kito siya, nga nakabiran og fence, ang iyang project nga, welcome to Cebu City, iya gina. Siya nagpabuhat na. But Mayor, ako lang na-clarify. Is there a possibility nga, I mean, to clear things out? Pwede ba? Yeah, there. And the CPA nga magkalingkod para mahanay, maplansya ning pangangkon o kinsa magyutag-iya aning mga lunak nga naa daplin sa Dilma, eko ka. Okay, atong pangutan si Commissioner Ivyota. Sir, nag-feedback. Okay, karon siguro Mayor, akong balikon akong pangutan na Mayor Mike. To clear things out ba? Pwede ba naabay possibility for the city, the CPA, even the national government, including the National Historical Commission and the PEA, to sit down and to clarify things. Kinsa ba gyud na nag-iyaw? Asa kutob ang mga jurisdiction sa local government and this mga agencies sa gobyerno? Sa tinuod, kung dili ila ayun sila paapila. Okay. Kadua, kung may istorya kita o ganing tubig, tagya sa tubig, naman na in English na sa law, water is beyond the commerce of man. Ngayon ka, law of the sea, naagyo na law of the sea. Now, when you talk about law of the land, nasa na law of the land. Now, kung maglingkod manggali, me, for example, to enhance without having to talk about money, to talk about business, but to preserve the water, to bring about open space for the people. Number 3, culture and arts, heritage. Para nako, everybody will be welcome. Labi na gayon, mutabang sila kay naman ka na sila daghang kwarta. Mutabang sila nga, ninduto na to ng park diya. And it can become a people's park. Dili kay CPA park. People's park.
Kunya, Okay. butangan ba dato na diya, I brought the attention to Secretary Bautista nga na diya police station. Kaya ito mang ibalhin ang police station. Kaya looy makitong police station sa Ermita. Nga, asa magkakita nga ang police station sa Ermita mutuyok pa. Mabot City Hall. So ang importante kanang magkuan ra ba na diya mag night market sirado na ang likely nga lugar gyud sa police station at gyud dito dapit sa kaning may kumpanya maritima unya doon sa City Hall nga mo respond sa Ermita, maka-respond sa Santo Niño, and it can do some confluence with other police station. So, balik ko na ko, Bilma. Ang pag-uyon sa tanan, sa kaayuhan, wala yun ay problema. Basta manabang lang sila, inikabot. Kinahanglan na o kanabang kwarta. Di kay nganra, na pagkahuman, lain ang magpangita sa kwarta. Kinahanglan tabangay ta to preserve heritage, culture, arts, and to bring the sea for everybody's breathing and for the open space for everybody to enjoy as a park. So it becomes a people's park and then everybody will be walking within that area. Kung manabang CPA, welcome. Welcome, John. Di kayo mababag ang CPA. Yeah. So, ang mga Y labot, di na lang manghilabot. Actually, pwede na silang manghilabot. Okay. Di lang manghilabot. Okay. Manginlabot pero di manghilabot. Correct. Muna yung pinaka-importante. Positive man ang sina. Yes, yes. Mayor Mike, dool sa kampanya maritima o sa CPA ang carbon redevelopment. Kumusta naman? Ano sa latest sa redevelopment sa carbon public market? Kanang puso og sa parking, amo na nang i-discuss ni Secretary Bautista together with in charge sa maritime nga si Yusek Mel Sarmiento. And I was asked by the secretary, which I made a notation upon the request by Migawai. There'll be no objection as far as their operational, but bring all this matter, of course, as discussed with Secretary Sec Jaime Bautista and Yusek Maritime Mel Sarmiento. Muna nga, the ball game now is with Megawide to operate it because DOTR, which is kinisilantaran under, already gave the go signal to have it operational. Okay. Sa laing bahin, Mayor Mike, sa niaging simana, ang gubat sa baha sa padayon nga pagpanglimpyo sa ato ang kasapaan, ang Kinalumsan River nakuhaan og 31 tons nga basura dinha mismo sa bakba sa Kinalumsan River. Grabiha. Nakakita ko sa video, Mayor Mike, na ay kural ang mga basura galaundok mura nagbukid hapit na motupong sa taas kaayo nga kural. That's 31 tons of garbage. Diha ni luyo sa Banilad. Diha pagyud lain po nilang gihimo dinha sa sapa sa Mahiga sa luyo sa UC Banilad sa Mount Michael's Village. Mauni ang usa sa mga hinungdan naka-contribute sa grabe nga pagbaha. Dili lang sa mga kanal nga ni tabon or gitabunan ang mga kanal mao wala nay kalutsan ng tubig but kini sang grabing wage disposal nga way klaro. So unsaon man ni nato, Mayor Mike? Grabe kayo ning problemaha. How could we possibly solve this problem? Number one, buhat ko ng executive order. Ngalan ako sa una, sa panahon sa COVID, IMSA to, mandatory stay at home order. Kini karon MAC ko. Dili Fortunato ko, dili motorcycle for hire, no? MAC ko. Sama ng MAC ko, mandatory. MH, dili MAC, MH ko.
MH. M, mandatory. H, household. C, clean up order. Okay. It should come from the household. Now, Mm. covered by, of course, we know that na may mga ordinance na, Vilma, na within your 5 meters, you are supposed to be cleaning it up. And Yes. therefore, it includes proper waste disposal. And there are also several ordinances to address sa ato ang solid waste management. Ang pinaka-importante, household na. Ikaduha, kanang ato karong storm, aggressive, massive. Wag tayo, no let up na. Sige ka na. Kanang ato ang pag-recovery of the 3-meter easement. Once the 3-meter easement will be recovered, you would have already, in fact, accessibility. And when that is already accessible, kanang 3-meter easement, makasood na ito multi-ka ba na? Mangulikta na, yeah, yes. Mabitan na, that's the concept. Kanya, pagkahuman, ang ato apag yung gingalan og no sacred cow. Nga ibalik na to ang wind sa river na to. Because atong river town is being invaded. Mabitaw na nga, kita mahadlok ang mga apelyido, mga dato. Kaya kung sugod ko apelyido dato, di na lang tamo sud pinerbisyo. Kaya wala tayo mahimo. Kinaman tayo mandate. Yeah, once ma-break na to na sila, then we will also have the river being seen, the 3-meter easement being recovered. Then accessibility, pwede pa gana ni mambuhaton og kanang gingalan na to og kaning walkway, no? Passageway. So Yes. therefore, what usually mahimo, di sa kanang pinabangay lang ta. Ayaw lang mo, what, may kramara mo walk through. Ang barangay captain mo walk through, ang pare mo walk through, ang mga pamilya mag-organize. Kanya lagi Basura, hindi ka po sa piya, ang uwan ug bag. Balik na magsasipit na. Mayroon na programa sa city government nga buhatan. Sala, kut doon mo na tanan. Kunya, inigurot, manglutaw na. Loy kayo. Nagahilak na rin akong anak si MJ mo. Isigaway ni mo dong. Mami. kami, ate pakita mo na ang ribe. Kami, Dali, dali. MJ. Come here. Pero Mayor, Ale, okay. ale. Nara din. Ayaw, gila kay mawa ang kagwapo. Tapo. Okay, ale, kami. Wow, hello. Hello. Say hello. Hello. Wait. 1, 2, 3, go. Up. Hello. Hello. Good morning, MJ. Oh, hello. Oh, gahilak. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Go to mama. Sorry, mommy. Okay. Oh, sorry, mommy. Okay, go. Mayor Mike, ang nakita mo ko na problema na sir, kani bitong klase sa disiplina din sa tagsa-tagsa nato. Wa magyud kita ang tagsa-tagsa kuwangan. Tanaw lag na ay barangay tanod or na ay police. Unsa man can the city do something more drastic para madisiplina gyud ang mga tao nga magkat-on di magpatakag labay sa basura? Una sa tanan, ato ginay-paibawa, dili na ta gusto sigarilyo. Okay na. Ikaduha, ipin ka ng sunod. Beeper ba na? Vape. Vape. If you ask me, that should not be anymore allowed. No? Number 3, mapita na nga, kanang, if we really need, it should, ako di, makumanigarilyo. Ikaw di, siya kumanigarilyo. Ako asawa di manigarilyo. Si Mikil, undag sigarilyo. Nga ato magunang i-encourage ang sigarilyo. That's one. Muna nga, makakita ko, facility sa BPO, malipay ka ng mga ginikanan. Kung kanasad sila, mawa na ng sigarilyo, pasalamat sa sila. Nga naman, because that will be good for their health. Di na ta manguwat ng mga igo ta sa problema sa baga. Nga ikaduha, nga nung reason man ng cleanliness next to godliness man na.
it's all about enforcement. Muna nagkinahanglan ko sa akong vice mayor, nagkinahanglan ko sa tanang konsehal. Samot na yun, sa tanang barangay kapitan. Inikauman ng eleksyon, og nagkinahanglan sa ko sa tanang katong gustong magkapitan o magkonsehal. Pasabot, gusto na sila manerbisyo. Hindi nilang kinahanglan, kaya kining pagserbisyo ko, wa maginahanglan siya pwesto. I have tried it 3 years ko. Why pwesto? Pero sige kong serbisyo, kay presidente man ko sa Rotary Club, Cebu, Guadalupe. Kadua, presidente sa ko sa Philippine Association on Voluntary Arbitration. So that had brought me to be very busy, plus presidente ko sa Partido Barug Team Rama. So sige kong suroy with my program to serve the people who believe in me. Mayor Mike, naamag Yes. ka sa Australia. And October na ta, November, Sure. December, next year, 2024, January na, sinulog na ta. So, will you be selling Cebu Sinulog? Cebu Yeah, it City has already Sinulog been. to Australia? Not only Australia, because given a chance the same as I did in Russia, which I invited in all those that I have a speaking engagement. Not to see is to believe. I'm inviting all of you to be in Cebu City. Bring your own airplanes and equip yourself with ample logistic. Okay. Because ang atong sinulog karon is sinulog sa Cebu, Philippines. Inya may mo sanang sinulog sa Cebu, world and global. Why? Yes. Oh. Yeah, you're talking about the lead cities of the Philippines, Vilma. Already approved na siya as part of the program. And we have part of the program which is called Caravan. Sinulog Caravan. Unya gani, with respect sa atong Sinulog Foundation, si Jojo Labella with Senbit, nagbuhat na silang mga workshop. Preparation-wise, we will continue to prepare. We will continue to be working. I think we started May matingal ito kay naman ko'y pre-sinulog, nasa ko'y semi-final sinulog, na final sinulog, na ultimate final, ug nasa post-sinulog. Okay. Ang Senbit Aureliano, ang overseer na to ana, ako nanganlan og Wonder Woman, Superwoman. Superwoman. Wonder Woman, ako man asawa. Wonder Boy, si MG Man. MJ. Kanya ako, kaya picture dito nga, nindot kayo ba nga, ila kong ibutang dito, You are? si SM ko, si Superman. SM. SM. Okay? Okay. So anyway, Ricky Dakay, being the president, with the Sinulog Foundation, Sinbit, Exicom, I have been reviewing. While I was in the plane, review na ako, I was interacting, I was calling especially Sinbit on matters regarding sa mga activities, and for her to be mindful, and then including Bubarke sa SRP. Karon na ako nang gi-expand ang pag-readiness sa SRP, Southward Property. Ako nang gibutang niya si DGS Department Head Ayan Samal. Okay. Sit down with all the locators diya mismo sa Southward Property. Aron pagporma Bilma, karon nga ang kanang atong Southward Property, majestic matong gusto may tabuana. Nga, mo flatten na, kita na any site, any view, makita nimong Nostar, makita nimong bukid, makita nimong tibuok. Dili ko gusto nga makita na to kanang grasik o kanang pasok. Okay. Will now be prepared as a venue for sports activity, and then definitely with all the activities a part of the Sinulog preparation. So good na sila diya. And then we're going towards January, naapay atong Sibraa, naapay atong Palaro, nagang kayo. Independence Day, and then backtrack ta.
Tibuok City Hall, aware na sila, gipangasay na ko sila, kinsay in charge sa mga giant Christmas trees, kinsay in charge nga road Christmas decoration, they all have been practically assigned. Painumdumi na si Sherwin Diaz sa Karita nga iyang project. So karon pa lang, Mayor, ako ning karon pa lang October na natay mga kalihukan nga Yes. giandam na dinha para sa kabaghuan sa look sa South Road Properties nga mo'y venue Yes. sa Sinulog. Actually, tibuok siyudad Cebu, nagkana kay ang ato kong pagpreparar galit atong last September, gilaunch ato nato Cebu City Christmas Spirit Never Ends. So good na Edward Hike ko na o si Bernard kaning Blanca kana mana siya ang head ya. Unya, you're talking about preparation. Kibalo kay si Sinbit ana kay in charge masana siya sa World 10. Unya, I was talking with Coco Olganza, Bumarquez, Peter Mangkaw, with SM helping. We will have our community driving range. Community driving range, no? That should be, yes. Karon nga, katong mga pobre nga gustong makapilo si golf, yeah, they will have a chance to become like Bin Arda. Wow. Yes. Because I got ang mga kadi, maglisod manggaling dua. You know, Yes. ito yes. But this kadi can play better than this professional mga dato na diha. Kunya ang goal is not only a game for the rich. Kasi Bin Arda, kasugod na kadi. Yes, yes. Ngilngig mo kayo na imuha mga proyekto, Mayor Mike. Very Ano grand yung mga proyekto. Ngano ni madamo mog high. Kana bitaw ato Sisilix nga 8 kilometers. Yes. Ato man ang damgo na imo man. Karon ang atong carbon, wa di magtuo nga mabalik ng carbon, mabalik man na. Basta lang tutok lang. Wala nang tutok sa pangwarta o sa bulsa. Tutok lang sa paning kamot aron nga mahimo kang ulipon sa panerbisyo. Sa panerbisyo. Oo. So we could expect sa 2024 nga Sinulog Philippines of a different look, of a different treatment sa Sinulog. Di lesa ta manghinambog. Ato maginan tutukan, ato maginan trabahoon, tabangan lang sa tanan. Dili kay mag-una og unahon ang dili nga ilubong si Mike Rama sa lapok, itaning kalakiya. Ikaduha, dili ta mag-istorya og problema, offer that you are a part of the solution. Let's all be a solution. Let's offer it to Senior Santo Niño. Kaya kining kinabuhi na to sa yuta manggod, akong pirming ibalik-balik, ato sa ning preparasyon. Karon iniguman sa tanan, natay luna dito sa gingarian sa langit. Muna, Yes. kanindot ana. Unsa kadaghan ba ang mga contingents that we are expecting to join to participate the Sinulog 2024 Philippines? Di dyan ko mag-ingon nga daghan, pila, di lang tamundang. Sige, basta ko, asa ko pa doon, akong imbitahon magaling Russia to have the contingent. Karon, makaistorya ko diri sa Filipino community sa Brisbane, imbitahon sa ako. Kunya, kining mga mayors na naadiri, the mayors sa kay kuan man kaning January namin mag-abot din eh. So they will be also watching the Sinulog. Kaya ang among board meeting, di magkaka-attend. Kaya kuan naman ko sa kuan sana long vacation, I will be dito'y Boracay man ko. Ang naalayan mo itong sit-up dito sa Boracay board meeting, pero I will be reminding Benji Magalong, ako nang co-convenor, ako muna ang convenor sa Mayors for Good Government. Appeal ko diya. I have enlisted myself as a member of the Mayors for Good Government. So ayaw kagool kay ang LCP under Meron Stoses, ako Executive Director, continuously will remind unya si Chris Hansen nga mo'y naadiha karon sa Manila nga mo say liaison officer to
for Cebu City, for LCP together, and then with our involvement sa Nayong Pilipino. Kaya na nag-revert na ang Nayong Pilipino, kinumdum tingay ka na kaning Bilma, we will be working it out na dito'y boost sa tourism that brings about everybody to be aware what is Singapore like Cebu City. Butang nga dito TV, butang nga dito kaning somebody to sit down aron nga on the part of tourism. So it will be a continuing promotion for Cebu City. And then of course, also to help as one Cebu Island. Okay. So by 2024, ang SRP dili na lapukon o pwede nang makasayaw ang mga contingent sa Cebu Province. Sa tinuod, may istorya kag lapok, di na lang ta mabalik. Kay Okay. simple kay ito, pagka Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes. Yeah. So may lapok istorya nga perte na mo yung inita. So at the same time, si President Dakay was always been being prepared. Kaya ito siya mga intervention nga kanang simento nga dili mahadlok uwan. So mugahi yun. O niya nasa siya mga 300 kabuok steel plate ready. Kung galing di gimugahi og muguan yun, iya na yung ihadladlad itong tibuok steel plate. So that will cover sa kanang dili mugahi. But definitely, we will continue and continue and continue. But ako lang hangyo sa tanan, ato giniihangan, ngadto gyud sa kahitasan, nga atong offering sa atong Sinulog 2024, Sinulog sa Cebu, Philippines 2024, our veneration sa Little Jesus Miraculous Senior Santo Niño. And the invitation is open for the Yes. provincial government to join. Yes. Of course, we will appreciate yung anong gudi. Malupit Okay. mo nga, we've always been one Cebu Island. And anytime magkinahanglan nagtabang ang province o sa mga activities na agit pirmi ang Cebu City. Diba mo nga no? Because aside from miga mami sa gobernador, no, belated pa tingali. Wala pa. Advance happy birthday. Oh. Advance happy birthday. Hindi I makukaan. think 12 or 13. Murag 12 tingali. But tomorrow? Oh, Ano? 12. By Thursday? Basta nga, yeah, October 12. Ako, October, never mind. Yay! Secret. Magwa na niya. Oh. Magwa pa na. Bang, sunod sa na siya. Bang, ana mo ang porma. So in other words, medyo na kaya Cebu City, Bilma, capital town sa buong probinsya. Capital. Yes. So di na mahimong way labot ang probinsya sa Cebu City. Ug di sad mahimo nga way labot ang Cebu City sa probinsya. So we After are all this- practically part of being an indivisible in view of it being a capital of the province. Yes, because this is one Cebu Island. Correct. One Cebu Island yun na. Nya kaming mga upat ka buok nga kaning syudad, no? Lapu-Lapu, Mandawi, Mandawi, Cebu City, Talisay. Talisay. We are always the anchorage. Kami mo anchorage with respect to the whole kay namami sa istorya pa naami sa tiyan naami tanaw kas mapa mo gimi nadia ang sa istorya pa nadia buhat ang bata ana dia mogawas ang unsay gikan sa ba okay ikatulo makita nimo nga naa sa diha ang kanang gingalan na to liver. We are the major organs actually. If you Tanan look the at major organs nas tiyan. na dia na tiyan no. Yan naman dia ang Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu City, Talisay. Yan mag-apil Magalian, Konsolasyon, okay ra yun ko. Ma-apil ang Mingalilya, okay ra san. Mabitan na inig-abot na ko ako itong ipa-schedule nga mag-meeting ni. Kaya naaman ko yung programa gibuhat doon nga program na ko Friendship Alliance. Yung Friendship Alliance. Kaya naka-istorya mi ni Congressman Congressman Calderon, Peter, no? Peter, no? Sa 7th district.
abot na dito sa kaning gikan diri sa Dumanhog padung dito sa nang pinakalayo na kuan Sambuan? Kambuan. Yes. Oh. Magbuhat mi ng friendship alliance with the city of Cebu in line with the so-called kanabang ang Cebu City ang mga turista na diya napita. Yeah. Gikan sa Cebu City, yes. Moabot diha so magkuan mi mag-innovation sharing. Unsa matabang sa Cebu City, unsa sa among makatunan sa ilang pagkakustal. Kay dagan ba kay aming kustal sa Yes. kung kustal lang mo. Yeah, how are they doing with their fishermen? Yeah, what can we do with our napanaybilin nga kaning fishing activity kana may bantay dagat. May bantay dagat. So we can have that one. Number two, how we can help them on the peace and order. Kay kung tayo mga problema nitong tourist, nagikan diri sa among mga hotel services, hindi na mamalik dito. Hindi siya na mabalik sa Cebu City. Ikatulo, we're talking about kanang unsay among ikatabang when it comes to kanang yung the entire facet of tourism. Okay. Kung ang tourist dito magdaghan, gikan man sa Cebu City, magdaghan ang tourist sa Cebu City, amo sa nag-i-encourage pa doon dito. And then, of course, that will probably extend as a padapita karon nga Cebu City, niya mag-ipon sa Mandawi, mag-ipon sa Sira, we will become the fulcrum. We will become the pivotal point. And with that, it can help the whole province. And the province also helping us sa mga activities namo. Dako mamig, as I told the governor, dako tabang ang gobernador. Now, nga naman, dagang kay sila yuta na naa din sa Siyudad Subo. That's one. Number two, of course, kanang dahil pa kami istoryahan na kay di makukaingon dayon nga wala dili no kana may konseho sabaan yung konseho mingon ko mo ni atong baton nya di masugot ang konseho problema ko so, mangutana sa ta si konseho para naaygingan og synergy. Yes. Everything and everyone should be in harmony and in synergy with each other para sa kalambuan sa kadaghanan. Kibalo ka, nindot ka na siya nga porma. Ever since, I've always been a musician because I'm a percussionist. I'm a singer. I'm a composer in my own right. I am also what we call a singer, babalak. A total performer. I have a new song na akong gimemorya diri. Nakibaka ako memorya na gina ko, no? Ang Impossible Dream. Ang ginawa, Wonderful World. Yes, wow. It's a very good song. A beautiful song. Yabot na gina, I see trees of green. Of greens. I saw the jutay. Kanang yung kanang roses. Red roses too. Red roses I do. I see them blue, and I think of you. And I guess you can say, what a wonderful world. I saw the yes. I see skies, diba? Of yes. Blue. One cloud of light. Wow. The dark sacred night. I'm telling you, it's a beautiful song. Now, maabot ito, people are sharing and telling, I love you too. And I think of myself, whatever. Pag abot yun dito bata, I see baby. The colors of the rainbow. Oh, windows. Wow. And then, katong yung mga bata, I see baby cry and see them grow. And sina. And I think of you. Di pa. Kanag yung they'll never know that I have never known. And yung pagkahuman, and I guess to myself, and I think to myself, what a wonderful. Yung muna siya, ako nang gimemorya. Kaya ako na sa kantahon na, una na sa kakadungog na. Okay, I hear babies cry. Wapo kayo na. Watch them grow. Watch them grow. And
And then They'll what learn much will more that much more? I'll never know. than I'll ever know. No. So, sinuta. Okay. Mura na said to si MJ, crying. Kay dili walay milk si Malo. So, makainom daw ka na. Ngita na ko og sige na. Apil pa ko og stimulate. Aron nga magawas, wag pa magsilbi. Hantod nga kanang pangadji lagi di ay pangadji na ay kasi. So that's why wonderful world. Mayor It's a Mike, wonderful ang world. wonderful world will be achieved if everyone would cooperate and Yes. help contribute with one Like- another. Like an orchestra. Yes. An orchestra, I'm just an orchestrator. I'm only a messenger of the collective aspiration, where there are what we call reinventing philosophy, which Serwin, I wish, iyang memorize ng 11 na kabuo. Mm-mm. Ito na, memorya pa na niya. But what is so important is customer driven. Tanti ka na, niya ka nagingalan ng result oriented, Oriented. catalytic, enterprising. Niya ka na yung shall we say, sa patuwa, enterprising, catalytic, result customer driven, kunya Result oriented. pala nga klase empowerment, participatory, no? Nya may nalay kuwang nako basta nga that is in the reinventing of government. Importante kay na nga aware jud ta na aron nga kung imo na siya, you can make it a way of life. I don't think it is difficult. Kaya ang orchestra god, lahi na siya mga instrumento. Pero nagbasa na sila nota, niya, sunod sila sa conductor, isag lahi pa ng ilang instrumento, maminaw silang dili sila magpatuyang, mag-abot ang tanan. It becomes a confluence of the tone, and then of course, which in our management contemporary synergy, and then operational in a holistic, which means greater than the sum of its part, and bringing it with melody and harmony, then we can present a beautiful classical concert. And that is where the music of Bach, Beethoven, Mozart, and Tchaikovsky come to play. Yes. Mayor Mike, daghan kayong salamat. May sabayan from where you are, and may sabayan from where I am, from my family, Michelin, Mikel, MJ, Langga Malo, and myself. I love you all. God bless. Thank you. Thank you, Ingnang Mayor. mayo. God bless. Maayong udto. Maing udto, diri maing Okay. hapon. Sugwanon hapon. kael. Ingnang Mayor. Ingnang mayor. Bye-bye. Bye. Intak kinabuhi sa commuter. Isog kayong sakay, isog kayong ulan. May untag na programa ang city government nga muhatag og libreng sakay para dili mag-stranded ang mga pasahero. So tama niyo no. Isog kayong ulan. Isog kayong sakay, matugay na po buliron. Ingnang Mayor. Kaming mga manindahay diri nga mga ginagmay ra nga naagid kami ka bilang kautangan na lang kausla na lang nga gamay ra og tubo. Kay daghang requirement kay di ba mi kompleto. Amo landing area ra biya ni. Ingnang Mayor. Samo kay kanang gugot ba wa sila nakaayo o kung asa dapita ang kanang ko alabo na kanang bike bitaw nila kaning magkasugat-sugat na di hapit maka so na mga kanang mga motor na suod pa dito nga dagko nga sakyanan samot ka traffic. So why klaro nga kuan ba kung asay mo exit nga mo entrance ana ba. Ingnang Mayor.
Oh, ingnang mayor. Unsa jud kaning Singapore like Cebu City sa? Ingnang mayor.